Ada si AB di sini. TN pun di sini triple guys. Tapi Kamuel. Triple cah. Wih, AB. Wah. Dibalas. Yum. Terima kasih Yum. Sekali tiga. Kali tiga Yum. Mana Yum. Mana Yum? Mana Yum? Paus Yum. Menyala AB. Triple guys. Kali tiga teman-teman. Mumpung kali tiga teman-teman. Triple guys. Mumpung kali telu. Triple. Udah, triple guys. Wih, thank you Abe. Terima kasih plat R, terima kasih. Ayo kali telu Diana, kali tiga. Ya apa nguber iki, Cak? Allah. Wih, batuklah kamu 1 menit. Cuh. Anjir. Wih, Abe menyala Abe. Om Ito, terima kasih teman-teman di follow Om Yum teman-teman. Om Yum kita buat 1000. Om Yum kita buat 1000 teman-teman. Ya Mas R di follow semuanya teman-teman. Gimana keren gak aku? Aku baru naik loh nih. Ternyata aku punya pahlawan. Kamu udah balas belum? Dia lagi ujian Mandarin sama aku ini. Aku mau buka sih. Dibalas gak ya ujian Mandarinnya? Ujian Mandarin itu dibalas gak? Awakmu balas sih DM me cowok-cowok sing ngegip yo. Enggak. Beberapa tok. Lah misalnya emang orangnya seru dan nyambung. Beneran gak ada, gak chat sama siapa-siapa anjing. Tap gak 1 2 3. Gak chat sama siapa. Tap guys. Oh dia udah PK, sedih. Duar. Kalau gak nyambung ya lah aku chatan gendeng apa? Soedan aku so. Tap guys. Alah mana? Ujung teman-teman. Ding. Batuk ya berarti ya? Scott jam. Enggak batuk kok tadi batuk 1 menit katanya gas. Ya wes, aku mau denger kamu batuk 1 menit. Ya coba udah makasih ya meskipun jomblo mah gak ada masalah kan. Ayo batuk. belum ayo sekali lagi. Scott jam iki Scott jam 10 ae. Ya. Duh, cok waktunya piro iki? Mau wis mlaku aku ket mau. Belum ayo cepetan. Sampai 4.20. Dek sama mati deh. Terus. Jomblo emang jangan gitu dong. Jangan aku jomblo terus. Tetep guys. Terus, thank you TN. Oke. Cok, waktu temenan aku, Cok. Dia yang bikin tantangan loh padahal. Iki Scott jam. Dia yang bikin tantangan loh buat batuk. Si Vicky udah belum? Teman-teman. 1 2 3. Tetap layar, teman-teman. Guys, tap 1 2 3 guys. Tetap layar, teman-teman. Om Yum, terima kasih follow. Kalau lama sih dia. Om Yum follow dulu Om Yum. Om Yum di follow dulu. 1 2 3 guys. Kok lama? Ya, Om Yum di follow dulu teman-teman. Yang udah keep di follow Iya dia teman-teman. suka mau beritahu aku kapan si Vicky selesai. Tetep gak 1 2 3 guys. Absen dong. Pergi kali 3. Mawar-mawarnya ganti gelang-gelang ambek tongat-tongat. Om Anto, terima kasih Om Anto. Om Anto, Barkit, Bardan. Kok Barkit? Ya, 25 mawar. Ada gitu. Mawar absen mawar guys, absen. Absen dan mawar. 25 mawar teman-teman. Mawar guys, 25 guys, 25 orang guys. 25 mawar. Thank you. Mawar guys. Mawar dong lagi. Oh, beling ngeyel. Agus Rocky, hah? Mawar guys. Kamu bisa datang di Jakarta? Mawar guys. Enggak tahu melok ngono iku aku. Oh, gak pernah melok. Iya. Kali 3 teman-teman. Mawar guys. Kali 3 hari ya. 9 orang. Kita sambut kali 3 dengan baik teman-teman. 8 guys. Vicky mulu, orang Vicky-nya lagi PK. Mawar guys. Dikit lagi. 6. 5. 5 orang. 4. 3. 3 orang guys. 2. Sebelah udah selesai kan? 1 guys. 1 mawar. Oke, keren. Udah.
Kali 3 rek mesti di snap mana. Iku lek ono. Triple guys, triple. Triple teman-teman. Thanks Kodan. Triple guys. Triple teman-teman. Thank you Awan Bill. Triple guys, triple guys. Triple, ayo rek triple. Triple cah. Triple cah. Triple cah. Segenap guys. Om Ali, triple, terima kasih triple, Om Ali. Guys, Ciao, plat R. guys. Triple. Aduh. Triple. Triple dong. Thank you Awan Bill, thank you Harry. Mantap. Guys. Itu gendeng ya. Guys. Terima kasih. Triple. Itu gendeng. Keluar. Triple guys. Thank you Lanaski. Triple. Thank you Ulan Didi. Ali, Om Ali, terima kasih Om Ali. Pak itu, Pak Fazia. Hura apaan triple? Plat R, terima kasih. Snap lah. Mati kita. Ini nggak ada yang nge-snap nih loh, kalah ini loh. Mustafa. Sitang, terima kasih Sitang. Rek, sak menit rek. Aduh nopo rek di snap iki mesti. Pasti di snap. Masuk gak ada permainan di Melisa Cindo kan. Di snap. Apa hubungannya sama Cindo? Lo kan aku jenenge aku Melisa Cindo, gak apa-apa sih, kan Cindo. Iya sih, gak apa-apa. Tapi tadi kamu nggak mempertanyakan, berarti aku nggak kelihatan kayak Cindo ya? Yo gak ngerti kan aku gak begitu kenal. Masuk kan kata jeruk Melisa tank top kan gak mungkin. Melisa Cindo. Dia gimana absen guys? Oh no Satu guys. Kamu kok cuma tunangan tok tapi gak nikah kok? Dia emang kenapa? Gak oleh. Tapi misalnya di Cina sih gak oleh. Kudu misalnya wis tunangan ngono dalam setahun kudu nikah. Gak usah aku tak apa jenenge menghadapi permasalahan sebelum nikah ya. Kalau wis nikah kan wis ringan masalahnya. Kali 5 guys, bener ujung guys. Kali 5 ya ampun tolong. Ntar aku sekejam. Kali 5 guys. Nabung ya? Gak mungkin sih. Dia wis akeh duitnya ngawur ya kalian iki. Kali 5 guys. Nabung ke piye sebelah iki? Nabung lah, anggitmu ndek kakak gak larang. Taek lah nabung ya opo. Lu taek sopo taekmu dhewe iku. Cuma ditaek-taekno koyo. Emang kita umurnya beda jauh sama nggak sih? Emang kamu umur berapa? Gak usah sekot jam bro. Wedok. Gak usah wis mari. Makasih ya Roni. Nah,